ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
సర్వ విఘ్నోపశాంతయే శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪಾಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಗ್ವರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭೃಗ್ಪತ್ರಿಕಸ್ಯ ಮಮರೀಚ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ವಾಸನೆ ಕುಸುಮಯೇ ಸಮಧೀರಯಂತಂ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಮಿಖಿಲಂ ವಿಘ್ನೋ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಭುಜೋ ನಮಾಮಿ ಭುವನೈಕಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಶ್ರೀಮತೆ ವಿಗಣಸೇ ನಮಃ. ಭೃಗುಮರೀಚ ಅತ್ರಿಕಸ್ಯ ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯತ್ವರತವಕ್ತ್ರಾತ್ಯಾ ಪಾರಿಷತ್ಯಾ ಪರಶ್ವದಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನ್ ಅನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಂ ಯಾ. ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಯಃ ಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ
परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजक्रमणि स्तंडिल परिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यं कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थम विश्वक्सेन आराधनाक्यंजक्रमणि तरंगंकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारा चतुप्तश्रमाणशेषु धरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोमि गृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यातस्फुटये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते हृदनिधत्तां प्रणीष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि सस्तान्दनितान् तथात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिजगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नतधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादनं तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पक्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्यपतेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त संकल्प विधिवत पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणः पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणः पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्त कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्व हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम शरदस्समीराः पूर्वोक्त संकल्प विधिवत पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वचतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमावभो यस्य क्षया जन्मथ आपो जनयथा जनः। ओम
पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतु कुम्भृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन जाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो मीतपृष्ठाः तुजा वदन्तः सदमार्त्येष वजक्तुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हर्तावनी जिज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्ते भवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रथ्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिषन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिषन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रभृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्यपदे सञ्चतुष्परे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान् दिशि देवार्चजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान् दिशि गृहात् पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान् दिश्यापवौषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समेधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वे स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयोरसास्य येनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेक्यमीनां प्रचर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वाध्यैतर्वनानागं सोमः पवित्रमत्यैतरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಆವಾಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ತತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾ ತತ್ವಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದಂತಹ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೃತ್ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಶಕ್ತಿಯು ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. भगवतो नारायणस्यास्त्रिकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे प्रतिशरबन्धनदेवताराधनं करिष्ये. ओं शन्नो निधत्तान्तपसोजहर्तां स्वयंभूर्ग्रे मृतये मृताय ओं शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनिर्वनाः स्वस्ति पूषा असूरोधराधन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभुवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवतिः स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेव सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसन् देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजगं सवत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभम्. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಂತೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ವರನಾಗಿಯೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ, ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಈಡೇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಪಾದ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಉಪಚಾರದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೋಕ್ಷದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ಮಯತ್ವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಿ ಅರ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕೂಡ ಸರ್ವವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸಂಸಾರವು ಕೇವಲ ಮೊಣಕಾಳಿನಷ್ಟು ಆಳ ಮಾತ್ರ. ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನುಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳೆರಡನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಸೂತ್ರಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಧು ವರರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿವಾಹವೆನ್ನುವುದು ಸಮಯೋರೇವ ಶೋಭತೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾನವಾದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಳೆದಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕೃತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಮುಂದಿನ ವಿವಾಹೋತ್ಸವದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರಕ್ಷೆ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷೆ, ನೀನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರು. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾವವು ತೊಲಗಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ತಾವು ಈ ಉತ್ಸವದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ. ममक्ते इंद्रशुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरुतिमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्रशुद्धो हिनो और्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरी शुद्धो व्रत्राणि जग्महे शुद्धो वाजं शिदासुरी
नोतारावणशन्तपूर्वेरिष्टास्यामधर्मासुमीराः मह्यं यदन्त मम जान हव्याकोति सत्यामन सोमे अस्तु ये नोमानिकाङ्गतमच्चराहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी ईश्वरमीर्न कृणोत विश्वे देवास जहवीर्यद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजहसिञ्च तपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादधिहं यवाहगं शमी गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयोनिरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वासरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताजिक्षदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतस्सुरुचो वेन आवह स बुद्धिया पुपमा अस्य विष्टाशतश्च यो नमशतश्च पुमः ॐ भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाषकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विरुत्यकं दभेगं तिस्रमणं योदना सतस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गिदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वायुभूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्थो जिग्नस्य पावने स्तः परशुरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभेदापो देवीरग्ने गोग्रे गोग्रयमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणीष्यामि गितमानवाचं गिच्छा प्रणज्य यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यज्ञं गितमानं च धीः ओं प्रणया सोमाप्रणीष्यामि गितमानवाचं गिच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानं च धीः ओं प्रणया कोमः प्रणयत समप्रणयत्वापो नेमि प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति सहस्रपोषं यजमानेऽञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्मणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि वरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतिर्ष्टनोवामि ब्रह्मणेर्ष्टनोवामि इन्द्राकृष्टनोवामि अग्नयेर्ष्टनोवामि सोमाकृष्टनोवामि अग्नयेर्ष्टनोवामि सोमाकृष्टनोवामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोवामि प्रजापतिर्ष्टनोवामि ब्रह्मणेर्ष्टनोवामि इन्द्राकृष्टनोवामि वसुभ्योर्ष्टनोवामि मरुद्भ्योर्ष्टनोवामि रुद्रेभ्योर्ष्टनोवामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेर्ष्टनोवामि बृहस्पतिर्ष्टनोवामि मित्राकृष्टनोवामि वरुणाकृष्टनोवामि आदित्येभ्योर्ष्टनोवामि अस्मिभ्यां पुष्णेर्ष्टनोवामि कक्षाकृष्टनोवामि कक्षदेवता सोमाकृष्टनोवामि औपासनयज्ञाकृष्टनोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनोवामि सर्वदेवेभ्योष्टनिर्ववामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि जलं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योदरसि समितिषि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पणं च न्यर्पणं च समत्वस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थस्य इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयं प्रपदमानय अयन्त युध्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वभृतस्वजेद्वर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा
वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्या बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूमिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवानि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रथमा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतिगतो मृतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजा कृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వేడే మూలిందరో విభవము నేడు వేడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణి మండల మండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్దివర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాల్లోకాచలమలయితే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షీర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వే పద్మీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీడావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమార వార్ధకే సరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాగలోహితధామాతప సంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యాత్రే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్షసహస్రావధాని ఏకైకదినామకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమన వాజపేయ పుండరీక ఆశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావధాన స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమణీంద్రమదానుసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశార్గ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయకారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రో
ಸರ್ವಭೂತೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿಶೋಭಿತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೌ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವತ್ಸ್ಯಮಣ ಆಪ್ನವಾನ್ ಔರ್ವವೇದಲಮಂಜಾರುಷೇಯ ಪ್ರಭರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಗಲ್ಲವದನಯಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೈ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ दास्यामि कन्यां कनक संप्रन्दां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯದಾದಂತಹ ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವಧುವರರು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವರು ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬಿರುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾಭಕ್ತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರ ಜೀವನಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆರವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಣಾಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕುಚೇಲನು ತಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತವರು, ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದವರು, ತಿಳಿದವರು, ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದವರು, ಹೀಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹ
ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾದ್ಯೋಪಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅತಿಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಬರುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ಸುಲಭ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭನೋ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ. ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯಯೋ ಯೇ ಮೂಢಾಃ, ಮೂರ್ಖರಾಗಿರುವಂಥವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದದ್ದು. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను. పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను. చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు. తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు. ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు. అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజామజ్జన మృత్యుపాశాత్
तदेकं राजावरणो न मञ्जतां यथेजुक् स्त्रीपौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायदाङ्गारहमुद्दीर्घमायुः असून्योपस्था जीवदामस्तमादा पौत्रमानन्दमपि प्रबुध्यतां यक् स्वाहा इमं मे वृणस्तुर्थी हवमत्याजवृणया वामवस्य राजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणामन्तमान् सदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोद्युरुषकं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो मया सतीष्ठाः यजुष्टो बह्नितमस्सोषदानो विश्वान्वेषाकं सिप्रमवध्यस्मत् स्वाहा सत्पन्नो अग्ने ममो भवते नेतिष्ठो अस्यावचतो व्यष्ट अवयक्ष्मणो वर्णकं रणानो विहिमृडीकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्या सन्मनसाहितः अयासरहव्यमोहिते जानो देहि भेषटक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतीन्ममक्स्ताः देवसविरप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविरप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनागुं रथेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावतत्वया वयं धारावतन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविरप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविरप्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्यमागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासमोपन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविरप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा यदस्य कर्मणोतिरेरजं यद्वाद्यो न विहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहृदहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितशतेजोषितेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि
बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषये सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयो नीरापरस्वा कृतेन स्वाहा तथान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वंशधिवनस्पतिं धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जेर्नं वेदर्जेर्नं जौर्जेर्नं पृथिवी जेर्नं वंशधिवनस्पतिं धर्वाप्सरसश्चैव जेर्नं समन्दाम्बरिहरहविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिं दर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपितामहास्याक्षी यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममुक्स्ताः अनपदेन्ममुक्स्ताः सरस्वतेन्ममुक्स्ताः देवसमितप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्ये जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं वाजीकृतमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घत्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भारगते हनः विशतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जन्वधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मय मेधा मय प्रजा मयज्ञस्तेजोदधात मय मेधा मय प्रजा मयेन्द्रयन्द्रयन्द्रधात मय मेधा मय प्रजा मय सूर्यो भ्राजोदधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमयादेव परिपूर्णतस्तुने प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि चित्तसङ्गनम्बरस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ವರನ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಅರ್ಚಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕಂಡಂತಹ ಕನಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ಆಳವಾದದ್ದು. ತನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಗೋದಾದೇವಿಯದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿಯ ತಂದೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದವರು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಯಾವ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಪಾರವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದಂತಹ ಆ ಶಿಲೆಗಳು ಮುಳುಗದೆ ತೇಲಿವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి